روح کو تسکین مل گئی، قلب و جان کو خوشی اور ایسی جو بے قراری تھی اس کو تسکین ملی۔ ہم بے حد مشکور ہیں شہجاز صاحب کے، جنہوں نے بڑی محبت کی، پہلے بھی کی، اس بار بھی کی۔ شفیق الزمان صاحب کا بے حد شکریہ۔ جب آپ شفیق صاحب ماشاءاللہ یہ سارے ماحول دیکھتے ہیں اور کراچی سے مالک نے آپ کو ایک بڑی مقدس جگہ پھر ذمہ داری دی اور بڑا آپ نے ماشاءاللہ کام کیا، تو کیا فیلنگز آتی ہیں؟ میں آپ کو بڑا خوش قسمت صبر کرتا ہوں کہ آج میں اس ہستی کے ساتھ کھڑا ہوں کہ روئے زمین پہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پیش کرے، اور وہ ہستی آج ہمارے درمیان موجود ہے جنہوں نے اپنے عظیم فن کے ذریعے اس سنہری جالیوں پہ اپنا فن کر نمونیہ بیزا کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ کئی دن گزر جاتے تھے، بس کھانا پیا اور رات کو وہ اپنی مشق کرتا رہا۔ وہ کہتے تھے بھائی سو جائیں، وہ لائٹ وائٹ بند کر کے کمرے کی، پھر میں صحن میں چلا جایا کرتا تھا۔ صحن میں رات کو مشق ہو رہی ہے، وہ کہتے تھے بھائی اتنا اچھا کام اور اتنا وہ قبیل تمہیں اتنا مانتا ہے اور سارے مانتے ہیں اتنا، اس کے باوجود یہ کیا اس کا کیا ہے، یعنی کیا؟ میں نے بولا نہیں مجھے نہیں سمجھ آتی، میں کرنا ہے کہ میرا اپنا جنون ہے۔ اور فیصل آباد سے خبر دیں آپ کو، خطاط مسجد نبوی شفیق الزمان کی فیصل آباد پریس کلب آمد۔ خطاط مسجد نبوی شفیق الزمان کے اعزاز میں صحافی برادری کی جانب سے تقریب کا انعقاد۔ صدر پریس کلب عبد الرحمان، گروپ لیڈر شاہد علی اور دیگر صحافیوں نے مسجد نبوی کی خطاط کا استقبال کیا۔ اس موقع پر ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس وحید خالق رامی اور حافظ شفیق کاشف بھی شریک ہوئے۔ شفیق الزمان نے بتایا کہ کراچی میں خطاطی کا کام کیا کرتا تھا، ملک عرب کا سفیر میری خطاطی سے متاثر ہوا اور مجھے خطاطی کے کام کے لیے ساتھ لے جایا گیا۔ 400 سے زائد خطاطی وہاں موجود تھے، جن میں سے میری خطاطی کو سلیکٹ کیا گیا۔ میری لگن اور محنت کا پھل میرے اللہ نے مجھے دیا۔ تقریب میں پریس کلب کے عہدیداران کے ساتھ ساتھ صحافی برادری نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں ایگزیکٹو ممبران وحید خالد رامی اور حافظ شفیق کاشف نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ گروپ لیڈر شاہد علی نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں ملک کی سلامتی کے لیے دعا بھی کرائی گئی۔ ملک ریاض صاحب 2017 کی بات ہے جب وہ یہاں تشریف لائے، تو ہم نے ڈیلی بزنس کا وزٹ بھی کیا اور ملک صاحب نے بڑی محبت کا اظہار کیا، ایک سپلیمنٹ بھی چھاپا، اور اس کے بعد بھی آج تک ملک صاحب جب بھی میرے ان سے رابطہ ہوا ہے تو وہ انہی کی نسبت سے ہوا، انہی کے حوالے سے ہوا ہے، جب بھی کوئی گفتگو ہوئی ہے تو انہی کی ذات کو ڈسکس کیا ہے، جس سے ان کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اس محبت کا جو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کیونکہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو جو لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں وہ ان کی جستجو میں رہتے ہیں، اور اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ دوسرے شاہد صاحب سے بھی اکثر اس حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے، اور انہوں نے بھی ہمیشہ جب بھی کہیں ذکر ہوا تو وہ بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے شہر کے لوگ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے اس کا اندازہ ہے، اور مجھ سے اگر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں تو اس کی وجہ بھی شاید یہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں ان کا کہ جب میں نے ان سے درخواست کی کہ انہوں نے کیونکہ اس دفعہ کہا تھا کہ میں نے کسی تقریب میں حصہ نہیں لینا کیونکہ گھر کی مصروفیت کچھ ایسی ہے، تو میں نے ان سے درخواست کی کہ تھوڑا سا وقت دے دیں، چلیں ہم کچھ دوست آپ کی معیت میں بیٹھ کے خوشی محسوس کرتے ہیں اور قربت کے فیض سے اپنے اندر کو چمکاتے ہیں۔ ہم آپ سے قربت کا فیض لینا چاہتے ہیں۔ اب اگر آپ چاہیں تو میں یہ بتاتا ہوں قربت کا فیض کیا ہے۔ آپ کبھی 11,000 kVA کی لائن کے نیچے سے گزریں تو آپ کے ہاتھ میں اگر ٹیسٹر ہے تو آپ اس ٹیسٹر کو نیچے رکھیں گے تو اس کا بلب روشن نہیں ہوگا، لیکن جو ہی آپ اس کو ارتھ کریں گے تو اس کا بلب روشن ہو جائے گا۔ اب آپ نے ان کے ساتھ خود کو ارتھ کرنا ہے، طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ جو ارتھ کرے گا وہ فیض لے گا، اور فیض وہی ارتھ وہی ہوتا ہے جو اٹیچ ہو جائے، ورنہ فیض نہیں ملتا، ورنہ ٹیسٹر خالی ہاتھ میں پکڑنے سے بلب روشن نہیں ہوتا۔
बल्ब तभी रोशन होता है जब उसको अर्थ किया जाता है। आप अर्थ हो जाए और फैज अल्लाह हम सबको हामी ना सके। रूह को तस्कीन मिल गई, कल्बो जान को खुशी और ऐसी जो बेकरारी थी उसको तस्कीन मिली। हम बेहद मशकूर हैं शहजाद साहब के, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत की, पहले भी की, इस बार भी की। शफीकुल ज़मान साहब का बेहद शुक्रिया, आपकी बेहद मसरूफियत है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे पास शेख साहब के साथ आए थे, उस वक्त से इनके साथ ऐसा तल्लक बना, अल्लाह करे वो तल्लक कब्र में भी मेरी शफात का बायस बने, मेरे लिए रोशनी का बायस बने, मैशर के लिए भी। और मैं जिस काम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ, शफीक साहब को भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को, हाफ़िज़ मोहम्मद शाहवेज़ को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमाम बनाए। अल्लाह करे इनकी वहाँ का तो ज़रा नहीं मान, ये तो फिर एक जीते जाते इंसान हैं। इनके हाथ तो उन चीज़ों को रोज़ देखते हैं, इनकी आंखें रोज़ देखती हैं। ये तो इनका जिस्म तो सरापा मुजस्समा है। ये तो उधर बड़ी इनकी बड़ी हम देख के तो ऐसा ही लग रहा है जैसे हम मस्जिद नबवी में घूम फिर रहे हैं। एक मैं छोटा सा वाक़या शेयर करूँगा। मैं तकरीबन नमाज मगरिब पढ़ के अपने घर में बैठा हुआ था, मुझे हाफ़िज़ शफीक का फ़ोन आया। इनके साथ राजा आमर साहब थे, इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरी इनके साथ क्योंकि बेतकल्लफी है। इन्होंने मुझे पंजाबी च कहा, भाई जी तू इत्थे आना सी सानू दसदा। मैं क्या कित्थे जी? कहते मदीना पाक। मैं क्या शफीक साहब मैं तो फैसलाबाद हाँ, तो मैं तो कोई नहीं मदीने आया होया। वो कहते यार तू साडे नाल झूठ बोलदा पिया। वो मैं क्या यार नहीं झूठ बोलदा पिया, वो राजा अमर नाल गल करो, राजा अमर भी इन्हां दा दोस्त मेरा भी। वो कहते मल साहब तुसीं आए दस्सिया नहीं। मैं क्या यार मैं अपने घर हाँ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਪੀ ਉਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਫੀकुल ज़मान ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਵਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਫੀकुल ज़मान ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ फ़ोन ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਚੌਂਕੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਿਆਜ਼ ਮਲਕ, ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਿਆਜ਼ ਮਲਕ? ਡੇਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਆ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੇਰੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਫੀकुल ज़मान ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਹੋਈ ਕਿ फ़ोन ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਫੀकुल ज़मान ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਫਤ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਮ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮੁਮਕਿਨ ਆ। ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਬੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, जज़ाकल्लाह। मैं आपको बड़ा खुशकिस्मत सब्र करता हूँ कि आज मैं उस हस्ती के साथ खड़ा हूँ कि आज रूए ज़मीन पे हर मुसलमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि वो सुनहरी जालियों के सामने खड़ा होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद सलाम पेश करे। और वो हस्ती आज हमारे दिल में मौजूद है जिन्होंने अपने अजीम फ़न के ज़रिए उस सुनहरी जालियों पे अपना फ़न कर नमूने आवेज़ा किए। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही सादत की बात है कि इतनी अजीम हस्ती आज हमारे साथ मौजूद है। मैं शाह साहब आपका, जाज भाई आपका मैं बहुत मशहूर हूँ कि आपने हम जैसे गुनाहगारों को भी ये मौका दिया कि हम अपनी आँखों के साथ उस हस्ती का दीदार कर सकें जिसके हाथों का लफ्ज़ सुनहरी जालियों के ऊपर। हम लोग तो सब्र कर सकते हैं, हम लोग तो उसका ख्वाब देख सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको चुना उस मुक़द्दस काम के लिए। मैं समझता हूँ कि ये दुनिया के बहुत खुशकिस्मत तरीन अफराद में से हैं। आपसे दरख्वास्त है शफीकुल ज़मान साहब कि आप हमारी हाज़िरी की भी वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरख्वास्त पेश करें कि हम सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पे हमारी बादब हाज़िरी हो और ये सभी हमारी बख्शिश का बायस बने। मैं आपका तशरीफ़ आपकी बहुत मशहूर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने
मुझे मैं समझता हूँ मेरी इन आँखों को, मेरे जिस्म को ये सादत बख्शी कि मैंने आपके हाथों को आज पकड़ा और आपकी आँखों को, अपनी आँखों के साथ आपको देखा। मैं खुशकिस्मत महसूस करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी फन में, आपकी उम्र में, आपकी ज़िंदगी में आप बरकत अता करें। बहुत शुक्रिया। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मैं इंतहाई मशहूर हूँ बरादर अज़ीज़ शेख इजाज़ साहब, रियाज़ मलिक साहब, वाजिबुल एहतराम शफीकुल साहब, शाहिद साहब, अब्दुर्रहमान साहब और खालिद रामे साहब और आप तमाम अहबाब ग्रामी कदर का जो आज की इस बड़ी ही खूबसूरत और मुख्तसर और पुरवकार मजलिस में मौजूद हैं। शफीकुल ज़ुमान साहब को अल्लाह ताला ने जो सआदत बख्शी है, मैं अक्सर वहाँ अहले अरब को ये कहता हूँ कि अहले अरब के अंदर एक अजमी जो है अल्लाह ने उसको ये सआदत दी है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि ई सआदत बज़ोर बाजू नेस्त, कि ये बज़ोर बाजू नहीं है बल्कि मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये अल्लाह का इंतखाब है जो अल्लाह ने किया, और वो एक अजम से किया और फिर अजम में भी पाकिस्तान से किया कि आज वो मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, अल्लाह ताला इनसे और बहुत सा काम ले इस हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि हम बड़े खुशबख्त हैं, खुश नसीब हैं कि हम आज उनकी ज़ियारत भी कर रहे हैं, उनकी मजलिस भी मौजूद हैं। और इसी तरह बैतुल्लाह का जो गुलाफ है उसका काम भी जितना हो रहा है, खताती का, वो भी एक अजमी है। मुख्तार आलम साहब जो है उनका ताल्लुक बांग्लादेश से है। सऊदी हुकूमत ने उनको अब सऊदीया की नेशनलिटी भी दे दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द सऊदी अरब जो है वो इज़ादी तौर पे शफीकुल ज़ुमान साहब को भी सऊदी अरब की नेशनलिटी देगा, फिर वो सऊदी अरब की भी रखेंगे और पाकिस्तान की भी नेशनलिटी रखेंगे। तो मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे और इसी तरह वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया। आप कैसे गए वहाँ कराची से सऊदीया, क्या हुआ? लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, सियालकोट, मुख्तलिफ़ जगहों से जहाँ जहाँ पता लगता रहा उनको खत्ताती के हवाले के खत्तात यहाँ मौजूद है, तो वो उस सिलसिले में उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनको वो खुद भी चूँकि खत्तात थे तो उनको कोई खत्तात उनके मतलब का ना मिल सका, ना उनको बाहर सका। तो इत्तेफाक से वो उनकी रवानगी थी। उनका ससुराल भी इत्तेफाक से मतलब कराची से था, मेमन फैमिली से उन्होंने शादी की हुई थी वहाँ, तो वो वहीं ठहरे हुए थे। इत्तेफाक से मैं कराची में ताज कंपनी के कुरान मजीद का होर्डिंग प्रिंट कर रहा था। वो चूँकि अरबी में ही थे, अरबी फोटो के, तो वो करते में उनकी नज़र पड़ी इत्तेफाक से, मगरिब का वक्त था, तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई अपनी और फिर आए मेरे पास, मुतवज्जे हुए। तो उस वक्त वो मैं अपना काम ही ख़त्म कर रहा था, होर्डिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। तो वो मैं नीचे उतरा, ऊपर से काफ़ी हाइट पे होर्डिंग था, उसको नीचे से आवाज़ दी उन्होंने। तो वो अरबी में वो गुफ्तगू शुरू की उन्होंने, लेकिन वो तर्जुमान भी थे उनके साथ। तो उन्होंने बताया कि ये खत्तात हैं और ये बड़े सऊदी अरब के बड़े नामी ग्रामी मशहूर हाशिम अल खत्तात मशहूर हैं हाशिम के नाम से। तो इनका रियाज के अंदर यही कैलीग्राफी, असल कैलीग्राफी का वो शोबा है, उससे मुंसलिक हैं। तो वो और वो अपने होर्डिंग्स और अपने जो भी है वो जिस तरह से कर रहे हैं अरबी में, तो वो करवाना चाहते हैं। तो उनको बड़ी हैरत थी कि ये यहाँ से मुझे मिल गया, मतलब शख्स। तो तलाश की खबर मेरे से गुफ्तगू हुई, तो कहने लगे कि भाई आप जो है ना चलें, आपका काम मैं यहाँ तकरीबन 2 हफ्ते से हूँ पाकिस्तान के। मैंने तकरीबन बड़े बड़े जितने शहर हैं वहाँ जाके देखा, खत्तातों के इंटरव्यूज़ लिए, काम देखा, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हुआ किसी के काम से। तो आपका काम मुझे बहुत यानी पसंद है, अरबी का बहुत है, अरबी। और ताज कंपनी के मतलब कुरान मजीद के होर्डिंग थे वो, बिल्कुल सही। तो वहाँ से फिर वो मुझे पासपोर्ट अर्जेंट मेरा बनवाया, और क्योंकि उससे पहले ना इरादा था ना कुछ, फानन फानन हुआ सारा सब कुछ। तो फिर उन्होंने बनवा के फिर वो ले गए मुझे वहाँ। तो वहाँ भी वो हैरत
تو میں نے کہا میں نہیں جانتا عربی، میں نے ابھی شروع کی ہوئی ہے. بولے نہیں آپ نے یہ لکھی ہے تو یہ تو اس کی برابری ہو نہیں سکتی، اتنا خوبصورت. تو میرا اصل میں طریقہ کار یہ تھا کہ کوئی بھی ایک میٹر یا کوئی ہیڈنگ کی عبارت یا کچھ بھی ہوتا تھا وہ رات کو اس کی پریکٹس کر کے ان الفاظوں کی وہ کر لیا کرتا تھا، یعنی اس طرح سے، یعنی ٹکڑے ٹکڑوں میں کیا کرتا تھا. تو بس وہ کہہ رہے نہیں آپ مطلب ہم سے یہ بات چھپا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو انہوں نے اور مزید کچھ دیے کہ آج رات آپ نے یہ کرنا ہے، صبح آپ نے ہوڈنگ کرنا ہے. وہ مجھے میٹر دے دیا تو اس کی رات کو میں نے پریکٹس کی ان الفاظوں کی. تو وہ کر کے اس وقت دیکھا نا آپ مطلب یہ کہ ہم سے آپ جھوٹ بولتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ نے تو یہ کر دیا، یہ تو میٹر مطلب اور تھا، اس کے الفاظ اور تھے، تو یہ کیسے کر دیا. تو میں نے انہیں بتا رہا ہوں لیکن وہ اس بات کو مانے نہیں. اور حقیقت یہی تھی، میں ایک ایک الفاظوں کی جو ہے نا مشق کیا کرتا تھا، اور دیکھتے دیکھتے پھر چند مہینوں کے اندر وہ پورے الفاظ میں نے ترتیب دی، اور تو میں یعنی عبور حاصل ہو گیا، سارے الفاظ یعنی مکمل بھی ہو گئے. اور مجھے نہیں پتہ لگا پھر جو بھی میٹر جو بھی الفاظ آتے تھے، جو بھی مضمون، وہ میں فوری طور پہ اچھا پھر لکھ لیا مسجد کرتا. نبوی میں کیسے چلے گئے؟ پھر وہ چونکہ وہ تو ریاض کا تھا، اور ریاض میں اس کے ساتھ تقریباً 2.5 سال لکھ رہا. کوشش تو اس کی یہ تھی کہ میں ان کو نہ چھوڑوں، مطلب زندگی بھر یہیں رکھوں، اور بڑا اچھا ان کا کام اور ہر لحاظ سے، یعنی کوشش ان کی یہ تھی. کہ پھر وہاں 5-6 اور دوسرے اجنبی بھی تھے جو آرٹسٹ اور ٹیلی گرافر ڈیزائنر تھے. تو وہ وہاں میں جب گیا تو میں ان سے سب سے جونیئر ہی تھا. تو اس میں وہ انہوں نے جو ہے نا وہ کام کے حوالے سے کام دیکھتے ہوئے سب سے مطلب یہ سیلری میں اضافہ ہر مہینے کیا وہ کر دکھاتے ہیں سب سے. میں وہاں پہ سینئر ہو گیا. تو وہ ایک ہے نا جیلسی فطری چیز ہے کہ جیلیسی، وہ سارے جیلیسی ہو گئی کہ انہوں نے محاذ کھڑا کر دیا جتنے تھے. تو میں نے یہ پھر ان سے کہا کہ بھی میں یہاں جو ہے نا ماحول اس قسم کا ہو گیا کہ اب میرا یہاں رہنا مشکل ہو گیا ان کے ساتھ. یہ تو انہوں نے بولے نہیں میں سب کو سفر کرا دوں گا اور دوسری لے آؤں گا کہ کہیں سے بھی، مصر سے، چاہے ترکیہ سے، چاہے پاکستان سے، لیکن وہ آپ کو میں نے نہیں. تو ٹھیک ہے میں کرتا رہا. اسی اسنا میں ایک اور مطلب سعودی شیخ یہاں کے مدینے کے جو تھے خاص، وہ جب کام دیکھا تو وہ کام کی غرض سے آئے اپنی کمپنی کا ہوڈنگ تیار کرانے کے لیے. رک کے بھائی کس کا کام ہے، کون کر رہا ہے؟ تو میں نے کہا اس وقت تک عربی بھی آ چکی تھی مجھے. تو وہ میں نے کہا یہ تو میں نے کیا ہوا کام. تو یہ تو بہت خوبصورت، میں خود خطاط ہوں. تو وہ بھی خطاط مطلب تھے ان کا، مدینے میں تھا. جب میں نے مدینے کا نام سنا تو میں نے کہا بھائی بس اب ان کے ساتھ جو ہے نا میں نے ان کو چھوڑنا نہیں. تو کہنے لگے بھائی وہ پوچھ رہے ہیں اوپری طور سے. ویسے میں نے جواب نہیں دیا ان کو کہ بھائی پتہ نہیں کس، کہہ رہے نہیں میں مدینہ کا ہوں اور مجھے مدینہ آپ کو لے کے جانا ہے، اور یہاں سے اب جانا آپ نے کیسے جان چھڑانی ہے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یہاں کے جو یہ سعودی قوانین، اور وہ ایک دوسرے کے بغیر اس کے خروج دخول کیے ہوئے نکلنا بڑا مشکل ہے. جب تک ایگریمنٹ وہ آپ پورا نہ کر لیں تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. تو کس طریقے سے کریں گے؟ تو میں نے ان سے وہ پرانے جو کفیل تھے ان سے میں نے کہا میں خروج لگا دیں، میرا مطلب ایگزٹ کر دیں، میں جانا چاہتا ہوں. تو بہانہ میں نے وہی بنایا، بہانہ نہیں، وہ حقیقت تھی نا. وہ سارے ایک وجہ گروپ بنا ہوا جیلیس پر، وہ اسی پہ تھے کہ بھائی اس کو پتہ نہیں یہ کیوں وہ کفیل ان کو نوازتا ہے ہر وقت جو ہے نا اپنے ساتھ، گھر بھی اور دعوتیں کرنا اور کھانا اور ہر مہینے سیلری میں اضافہ. تو وہ تھا. میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں بس اب نہیں. پہلے نہیں، میں نے تو پہلے کہا کہ اگر آپ کو چھٹی چاہیے جو بھی، حالانکہ چھٹی بھی نہیں بنتی ہے، کچھ بھی نہیں، سب کچھ انہوں نے دیکھ کے آپ چھٹی گزار گئے. والد کی بھی طبیعت میرے انہیں دنوں میں ناساز تھی. تو میں نے کہا ذرا ان کو بھی دیکھا ہوں. تو کہہ رہے بھائی جائیں مگر یہ چھٹی جائیں اور مت دی، پکا جانے کا آپ مطلب خیال ذہن سے نکال دیں. تو بہرحال وہ نہ مانا، چھٹی میں آ گیا. اس نے ٹکٹ بھی دیے اور پیج کی سیلری بھی دی، سب کچھ کیا. اور وہ کر کے آپ والد کا اپنے ان کا علاج معالجہ بھی کرا، اس کے لیے بھی پیسے وغیرہ دیے. تو میں گیا پھر والد کو
देखा, उनका इलाज वगैरह कराया था। वहाँ से भी मेरा इरादा हुआ कि मैं नहीं जाऊँगा वापस, क्योंकि वो दूसरे कफील ने वो वीज़े लेके आने थे, लेकिन वो कहते थे कि जब तक इनसे आपने जान नहीं छुड़ाई ना तो फिर वो सवाल नहीं पैदा होता, फिर मेरी भी मुश्किल होगी और वो तो और कुछ वो नहीं है तरीका। लेकिन मैंने आपको लाना है हर सूरत, उन्होंने तहिया एक तरफ किया हुआ था अपना लाने का, तो फिर मैं वैसे ही वापस आ गया, नहीं बन बात। तो ये खुश हो गया कपिल जो हाशिम थे हमारे, बहुत कहने लगा हाँ ठीक है। तो लेकिन वो तो पीछे लगा हुआ था, वीज़े पे उसने निकलवा के अपना सब तैयारी पकड़ी हुई थी। अरे बस इस दफ़ा अभी तो ठीक आ गए, उन्होंने अपने वालिद को भी आप देखा है, इलाज माल जब इनका करवा लिया आपने, सब दोबारा ठीक हो गया आ गए। लेकिन अब फिर आपने ये कर रही हैं तो इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन आपने फिर अच्छा। फिर वो मैंने वही बात की शेख हाशिम से हमारे, मैंने कहा शेख मैंने वापस जाना, अब मैं यहाँ नहीं रुक। बोला नहीं बस मैं बोलते हो तो बस, और इनसे किसी से ताल्लुक़ है नहीं आपका, आप अपने काम से काम रखें और बस। तो मज़ीद और उसने इजाफा सैलरी में सब कुछ मराहत देनी शुरू की हैं। एक तरफ वो अपने उसके एहसानात यहाँ से ले जाना सब कुछ, तो वो एक तरफ मुझे कि भी मैं किस तरीके से बहरहाल फिर आपने उनको छोड़ दिया, फिर आप नहीं छूटा ना, वो बात नहीं, उन्होंने फिर भी नहीं दी आखिरी बार। लेकिन फिर वो हालत मजबूरी अपने वीज़े लेके वो पहुंच गए कराची। अच्छा मैं फिर यहाँ से पहुंचा, छुट्टी पे था, लेकिन अभी वो मामला रिस्की था कि अब वापस जाएंगे तो वो उसके ऊपर भी होगी बात, और मेरे लिए भी मुश्किल खड़ी होने वाली है। तो बहरहाल एक वीज़ा लगा के मैं मदीना आ गया, और बहुत खुशी कि भाई मदीना में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हो गया, तो यहाँ के लिए मैं ठीक है पहुँच गया। तो कुछ अरसे बाद ही सुबह का वक्त था, मैं अपनी वर्कशॉप और अपना ऑफिस खोल रहा था, और माशाल्लाह खोलते ही जो है ना मदीना में बरकत ऐसी मिली कि वो देखते देखते हमारी जो है ना वो जो पेंटिंग शॉप थी वो बड़ी मशहूर अहमद के नाम से, तो मुझे जितने भी वहाँ के सऊदी थे वो अहमद के नाम से मैं वो करने लगे कि भाई अहमद क्या हाल है। मैंने कहा भाई मेरा नाम शफीक है, शफीक के नाम से, तो वो उससे मशहूर हो गया अहमद से कि भाई इनका काम बहुत अच्छा, वहाँ पे जाएँ, तरीक कुबा कहलाती, कुबा रोड पे उस जगह, तो वहाँ वो करता रहा। तो सुबह एक दिन मतलब चंद दिन गुजरने के बाद वो एक दिन सुबह जैसे खोली वर्कशॉप में खड़ी था, अभी मेरा वर्कशॉप की तरफ मुँह था और पीछे से किसी की आवाज़ आई अस्सलाम वालेकुम कर, तो मैं कही तो आवाज़ बड़ी मेरी बहुत ख़ास कोई, हाँ वो हाशिम जो है ना फिर वो मदीना पहुँच गए। वो असल में वो खुद भी मदीने के रहने वाले थे, वो तो मुझे बाद में पता लगा। तो जब सलाम मैंने मुँह फेर के देखा तो देखा हाशिम खड़े, अब वो उधर ही अपनी जगह साकित, मैं अपनी जगह खड़े हक्का पक्का देख रहे हैं। अरे मैंने क्या आपके साथ जुल्म किया था और मेरा क्या कसूर था, और वो सारा भी मैं गिले शिकवे कि क्यों आप मतलब ये। अच्छा अब ये था कि सिलसिला का अब उन्होंने कार्रवाई करनी है, जाहिर सी बात है कि वो होगा। अब वो उस कफील को बताया मैंने, वहाँ से बहरहाल एक अच्छा ठीक है मबरूक मुबारक हो तुम्हें, वो करा के चले गए। लेकिन लगा ये बकौल कफील के, मैंने जब उससे बात की ना कैसे से आया था और वो चला गया वापस, बोला नहीं वो मुश्किल करेगा, इंतकाम लेगा वो, तो ऐसा करो कि हमारा पूरा सेटअप को बंद करके और जितने भी आपके साथ हैं उन सबको आपने मेरे घर पे भी नहीं किसी और जगह बताई कि वहाँ आप जाके बंद रहने दें। अच्छा वो उस वक्त की बात है जब ना मोबाइल ना कुछ, अब फ़ोन पे रब्ता कैसे हो किसी से, तो वो उसने जो कफील मदीने वाला था उसने पड़ोसियों से अपनी जहाँ दुकान थी पूछा कि भी ऐसे वो हाशिम जो था कफील इनका वो लेके आया पुलिस वगैरह कुछ, तो वो देखते रहे, बोला वो नहीं अभी तक नहीं आया, 2-3 हफ्ते गुजरे तो 2-3 हफ्ते पहले नहीं आया। तो फिर उसने बोला नहीं अब वो उसने इंतकाम लेना छोड़ दिया, बहरहाल अब इधर करें। तो फिर हमने वो शुरू किया वो काम, माशाल्लाह बड़ी तेज़ी। मस्जिद नबवी का फिर अब मस्जिद नबी का मरहला आता है इसके बाद।
अब वो दिन गुजरे, कुछ हफ्ते बाद वो ऐलान हुआ कि वो मस्जिद नबी के लिए खत्तात आला की। अच्छा, मेरी ये ख्वाहिश थी, जब रियाज में जब आया हाशिम के बाद, तो मैं जब जाया करता था ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा, तो मैं सोचा करता था कि मेरा भी कोई फनपारा कभी अकीदत में यहाँ पेश करूँ, मतलब हाँ, तो अल्लाह को ऐसा बना दे सबब। तो वो एक कदमी की मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन वो ना हो सकी। बहरहाल ये कि मैं रियाज मायूस लौट जाया करता था। जब वहाँ पे एक मदीने में जब ये कर रहा था, तो मैंने उनसे भी, अपने अहमद से भी बात की। मैंने कहा ऐसे ऐसे ये मेरा फनपारा कदमा यहाँ, कह रहा हाँ माशाल्लाह आपका तो काम ऐसा है, इधर करेंगे, कोई ऐसा तरीका करते हैं। तो उसकी भी अपनी वो कोशिशें 2-3 साल तक नहीं रंग ला सकें। तो जब ऐलान हुआ उसका, और उसके बाद में वो मैं गया हर, तो जब वो देखते उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तानी ये हमें असल खत्ताती जो है, हम तो बड़े बड़े अरबों से और कहाँ कहाँ से वो लोग आए हुए, और उसका तो वो कहने का मतलब ये कि शिरकत की उन्होंने इजाज़त नहीं दी। फिर वहाँ के वो जो कुछ थे मतलब शयूख, उनसे मैंने रब्ता किया। मैंने कहा आप तो काम के बारे में जानते हैं मेरा? कह रहे हाँ बहुत, मतलब आप हम यकीन दिलाते हैं कि आप ही मस्जिद नबी के खत्तात ठहरेंगे इंशाल्लाह, पर फिक्र नहीं करना, लेकिन अब ये हिस्सा लेने के लिए हम कोशिश करते। फिर उन्होंने जाके बातें की कि भाई इनको जो है ना, ये कह रहे हैं हाँ अच्छा ठीक है। बोला ऐसे तो लाखों खत्तात और आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान से, लेकिन हमें जो है ना असल कमर्शियल नहीं, जो असल खत्ताती, वो उन्होंने बताया कि भाई ये असल खत्ताती कर रहे हैं, तो उसके लिए इनको इजाज़त देने। फिर इजाज़त दी उन्होंने, तो मुश्किल जब हिस्सा लिया तो उसके बाद में वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो मतलब ये बहुत मतलब ये कामयाब हो गए। उसमें जो हाँ तो नाम हम कोई किसी का नहीं, तहरीर नहीं था। तो जो जजेस आए ना उसमें वो तुर्किया के हेड जज थे आलमी मुकाबलों के, वो पूरी ज्यूरी जब आई, उन्होंने जब देखा तो जब कहा कि भाई ये किसका फनपारा दबा, उनको सबको हैरत हुई कि ये कहाँ से आ गया, हमने तो कभी नहीं देखा कोई यहाँ का मकामी कोई ऐसा खत्तात कितना अच्छा काम हो। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है? तो जब उन्होंने अपना नाम जो थे वो अमीन थे, अमानत जिनके पास थी, रखे गए थे नाम के, भाई ये 1 नंबर फनपारा किसका है, 2 नंबर किसका है। तो उन्होंने बताया ये जो फनपारा जो पास हुआ है, जो मतलब कामयाब हुआ है जो, तो ये आपको हैरत होगी। वो उनके जहन में था कि वो तुर्की है, हमारा मसरी समझे कि हमारा मसरी है। तो बोले नहीं ना ये मसरी है, ना तुर्की, ना अरबी, ये तो अजमी है और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, शफीकुज़्ज़मान माशाल्लाह। तो जब तक वैसे तो मदीना में तो शोहरत हासिल कर ही ली थी इससे पहले, तो फिर वो हरम वाले उसके बावजूद भी वो गए, यानी पूरे जितने भी खत्तातीन थे मदीना के, उनसे मालूमात करने के लिए कि आपकी राय क्या है, यानी मुकाबला जीतने से पहले भी और मुकाबला जीतने के बाद भी, कि भाई बोला नहीं, वो सब ने मुत्तफिक हो गए कि नहीं माशाल्लाह इनका काम जो है ना बस अपने फ़न में ये जो है ना बस दीवाने हैं, मतलब अपने फन। तो इस तरीके से इंतखाब अमल में आया मस्जिद नबी। तो 400 के लगभग थे ये सारे खत्तात, जिनके वो तुर्किया से काम आए थे, सीरिया से। आपको मस्जिद नबी में कितने साल हो गए? मस्जिद नबी का काम करते हुए 35 साल है, 35वां साल है। 35वां साल है मस्जिद नबी। वैसे 48 साल हो गए। ये जो हाशिम और अहमद की कहानी है ना, 6 साल आप बाहर रहे। हाँ नहीं 6 साल नहीं, 13 साल 13 साल 13 साल 35 साल हो गए माशाल्लाह। 35वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए एक बात बताएं, मस्जिद नबी का जो काम है वो आम खत्तात तो कर नहीं सकता, इसलिए वो जो असल खत्ताती जो होती है ना, एक तो होती है मत खत्ताती, तो कैलीग्राफी सभी कहलाती है, उसके जब अंदाज है। मैं इनके लिए थोड़ी सी बात करना हाँ, चाहता अब जैसा बेसिकली एक गुंबद है, उसका एक साइज है कि ये 12 फुट राउंड है, उसमें हमने आयतल कुर्सी लिखनी है और इस तरह लिखनी है कि कोई लफ्ज दूसरे से बड़ा ना हो और छोटा भी ना हो। आप समझ लीजिएगा कि एक गुलाई है, उसमें 12 फुट साइज है उसका, उस 12 फुट गुलाई में हमने वो लफ्ज लिखने हैं जो फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ 70 है,
ہم نے ان لفظوں کے سائز بنانے ہیں اور اس گلائی میں ہر لفظ ایک سائز کا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کوئی ایک لفظ چھوٹا ہے یا ایک لفظ بڑا ہے. اسی طرح ایک گلائی ہے، اس کا سائز بھی وہی ہے، لیکن اس میں جو لفظ لگنے ہیں وہ 70 نہیں ہے، وہ 110 ہے. اس میں بھی انہوں نے یہی کمال دکھانا ہے. آپ مت سمجھیے کہ ایک سیدھا سا لکھ دیا ہے. ان گنبدوں میں خطاطی کرنا ثلث ہی استعمال ہوا ہے. وہ استعمال ہوا سر فہرست ہے. اس کے بعد میں کوفی کا کہیں ہاں انتخاب ہے اس کا، لیکن خط ثلث ہی ہے جو، اور سب سے مشکل ترین خط ہے، اور اس کا نام بھی مطلب یہ خطوں کا بادشاہ کہا گیا، ملک الخطوط. چل ایک بات اور بتائیں، کبھی کبھی کوئی چیز بناتے ہوئے آپ پھنس گئے کہ یار نہیں بن رہی، اور اس خط کے بارے میں اور ایک اور چیز میں اضافہ کر دوں کہ وہ ایسا خط ہے، واحد خط ایک ایسا ہے کہ اس میں ایک ہی عبارت کے آپ ہزاروں کی تعداد میں، اس کی دلیل میں دے رہا ہوں، مطلب کہ جب عالمی مقابلے ہوتے ہیں اس میں یہ سمجھ لیں کہ 1500 سے 2000 یعنی خطاط شریک ہوتے ہیں پوری دنیا سے، تقریباً 1500 سے 2000. تو 1.5 سے ایک ہی آیت یا ایک ہی صورت کا، ایک ہی میٹر کا 1500 کتبے بن جاتے ہیں. سب کے الگ ہوتے ہیں، میرے سب کے الگ میچ نہیں ہوتے. قلم کا سائز ایک ہوتا ہے، پیپر کا سائز ایک ہوتا ہے، اس کے باوجود ترکیب جو ہے اس کی وہ مختلف ہوتی ہے. 1500 ترکیب بن جاتی ہے، اور کسی خط میں نہیں ہے آج تک. ثلث میں یہ ثلث میں. اچھا، جب کبھی آپ ثلث میں کوئی بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی ترکیب یا کوئی چیز، اور پھنس جاتے ہیں، وہ نہیں بن رہی ہوتی، پھر کیا کرتے ہیں؟ ہاں بالکل، یہ تو بتایا تھا آپ کو. ہمیں بتائیے. میں تو اپنے لیے نہیں پوچھا. بعض اوقات یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ وہ بڑے اپنے آفس میں کر رہا ہوتا تھا ترکیب سیٹنگ، تو وہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تھی دنوں کیا ہفتوں. تو وہ ان پہ اگر یہ ظاہر ہے وہ دیکھنے والے تو موجود ہیں سارے، اور ان کے سامنے ہی سب ہو رہا ہے. وہ بھئی ہفتوں یہ جو ہے نا وہ ہاتھ ہی نہیں لگاتے کام کو. یہ ایک عجیب سے اس میں وہ ان کو یہ خیال گزرا کہ یہ جو ہے نا سیدھے لفظوں میں کہ کام چوری کر رہے ہیں، یہ جو ہے نا بیٹھے رہتے ہیں اور یہ کچھ نہیں کرتے. ہم ہفتے ہو کے ظاہر ہے وہ تو واچ کرتے رہتے. تو وہ ہفتوں بعد جا کے مطلب یہ سمجھے کہ گاڑی وہیں اٹک گئی کہیں کسی جگہ، اگر اسپیس ہی نہیں مل رہا ہے اس جگہ. تو پھر جو ہے نا میں جا کے وہ ریاض الجنہ میں خاص طور پہ نوافل ادا کرنے کے بعد جب میں بیٹھا کرتا تھا وہاں، تو وہاں جو وہ سوچ، تو وہاں تو ویسے ہی سوچ باہر کی ادھر ادھر کی سوچیں تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہوتی ہیں. تو وہ کر رہا تھا، تو وہاں پھر اتفاق سے ایسا کہ وہ جیسے آمد ہوئی ہے، اور مسئلہ ہی حل ہو جاتا تھا. وہاں پھر وہ بیٹھ کے پھر وہ میں نے وہاں پینسل سے رف اسکیچ بنا لیتا تھا، پھر آ کے جو ہے نا وہ کرتا تھا. ہو گئی مطلب گاڑی چل پڑتی ہے پھر. ایک تھوڑا سا ذرا بتائیں، ایک تو یہ آمد خطاطی کے حوالے سے، اس کے علاوہ کبھی کوئی آمد ہوئی، کوئی خاص کبھی کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ کوئی شیئر کرے پلیز. وہ جو ہے نا لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا، پتہ نہیں کیا یعنی کس طریقے سے، اور میں نے ایک دفعہ کیا کچھ محسوس کیا میں نے. مطلب یہ نہیں کہوں گا کہ نظر آئے اور ایسا ہوا ویسا نہیں، بس وہی اتنے احساسات اور اتنا ایسا محسوس کیا کہ بس پتہ نہیں کیا ہے، اور اللہ نے کتنا یعنی کتنا خوش نصیب. بعض اوقات تو دیکھا کرتا تھا کہ واقعی میں ادھر خواب دیکھ رہا ہوں یا مطلب زندہ مطلب حاضر ہوں ادھر. یہاں تک بھی نوبت آئی چٹکی کاٹی کو. ہاں وہ دیکھ کے واقعی میں صحیح حالت میں ہوں. تو وہ بیان سے باہر ہے، یعنی کس طریقے سے میں الفاظ ہی نہیں کہا. جب آپ پاکستان میں تھے کراچی میں، تب کوئی تھی آپ کی ویسے کوئی اس طرح کی کوئی لگن چاہت کہ میں جی بالکل بلکہ وہ جب ریاض پہنچا اور اس کے بعد میں جو بتایا نا کہ جب زیارت کے لیے آیا تو اس کے بعد تو بڑی میں نے کبھی اب جو ہے نا بس مدینہ ہی مسکن بنانا ہے، اور یہی ہوا. پھر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی اجازت سے ان سے شیئر کرتا ہوں. بیسیکلی نا ایک دفعہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے بات ہوئی، تو معاملات اوپر طے شدہ ہیں اور لکھے ہوئے ہیں، ہمارا ایمان. تو یہ جو خیالات ذہن میں اترتے ہیں یہ بھی وہیں سے اترتے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھ لیجیے گا.
ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है, ये वहाँ लिखा हुआ है कि ये शफीक साहब ने बनाना है, लेकिन उसके लिए उस इखलास तक पहुँचना शर्त है। वो इन्होंने पहुँचे हैं, और फिर वहाँ से जो कुछ उतरा है वो खत्ताती की दुनिया में बेमसल है। ये फरमाइएगा, आपको क्या लगता है ये आपकी मेहनत से हुआ या अता है? आपको चुन लिया गया, आपको क्या लगता है सुकून की क्या कैफियत है? हम लोग सारा दिन मुशक्कत करते, पूरी जिंदगी सुकून के लिए गुजारते हैं, आप किस कैफियत में? सुकून तो अल्हम्दुलिल्लाह है हर हवाले से, हर लिहाज से, लेकिन ये जहाँ तक उसका है कि वो वही है ना कि अल्लाह ताला जो है ना मेहनत का फल देते ही है। तो मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत की और बहुत हुई है, मतलब सऊदी अरब जाने से पहले भी, यहाँ भी और वहाँ रियाज में भी। और वो कहते थे कि भी दिन में तुम यही काम यही था कि आप मतलब एक साइन बोर्ड होर्डिंग बना रहे हैं, खत्ताती कर रहे हैं, लेकिन अब रात में जो हमारे साथी थे वो कहते थे रात में तुम सोते नहीं, मैं नहीं सोता था बिल्कुल, यानी बाज़ वक़्त तो बिल्कुल एक ये होता था कि मतलब कई दिन गुजर जाते थे, बस खाना पिया और रात को वो अपनी मशक करता रहा। वो कहते थे भाई सो जाएं, वो लाइट वाइट बंद करके कमरे की, फिर मैं सहन में चला जाया करता था, सहन में रात को मशक हो रही है। वो कहते थे भाई इतना अच्छा काम और इतना वो कबील तुम्हें इतना मानता है और सारे मानते हैं इतना, उसके बावजूद ये क्या है, इसका क्या है, यानी क्या? मैंने बोला नहीं मुझे नहीं समझ आती, मैं करना है कि मेरा जुनून है। और कहते भी कर रहे हो इसमें और जुनून क्या, मतलब हमें नहीं समझ आती, वो सारे यही। तो वो मुझे ज़ाहिर वो डिस्टर्ब होते थे तो अपने वो कमरे से लामहल्ला उनको लाइट बंद करके मैं बाहर, और फिर वो कहते भाई सोए नहीं, जब उठते थे सुबह सोए नहीं, मैंने नहीं सोया। तो 3-4 दिन लगातार, वो छुट्टी वाले दिन ही कहीं फिर जाके वो हल्की बिल्कुल नींद, लेकिन जहन में यही था कि जो है ना, अच्छा फिर वो नक्शा वही हरम का कि मैं कब अपना फनपारा वहाँ पेश करूँगा और कब ऐसा बनेगा, तो उसी के लिए कोशिश करते थे कि अच्छे से अच्छा फनपारा तरतीब दूँ। तो वो फिर अच्छा वहाँ से ये जब अहमद का जो सिलसिला था, वहाँ से मैंने कहा भी अब जो है ना यहाँ से भी ख़त्म करके मैं जाता हूँ भाई, एक वो था। लेकिन फिर जहन में आता था कि नहीं मदीना में, मदीने के लिए तो मैंने आरज़ू और वो की थी, और फिर मैं कैसे मदीना छोड़ सकता हूँ। इसी जब मैंने उनसे कह दिया एक दिन के जी मैंने वापस जाना है, बोले नहीं मैं तो तुम्हें रियाज से लाया, इतनी वो हमने की जद्दोजहद की और तगदो की, उसके बाद में अब आप क्यों मतलब, बस मैंने कहा नहीं बस। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर मैंने कहा नहीं मैंने यहीं रहना है, फिर आ जाए, फिर इतने में ऐलान हुआ इसका कि भाई मस्जिद नबी की, फिर वहाँ इलेक्शन। अच्छा ये माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी की बहारें गुजारी बड़ी और बड़ा खुशनसीबी वाला आपको मुकाम हासिल दिया। कोई एक नसीहत दोस्तों के साथ शेयर करें कि जो आप समझें कि आपसे अपने जूनियर दोस्तों को कोई बात शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ, काम के हवाले से, कोई काम आप जिंदगी के हवाले से, जिंदगी की जनरल कोई बात, बेशक काम के हवाले से करना, जैसे अब नासिब साहब कोई एक काम लीजिए। कोई भी काम के हवाले से ले लें या वैसे ही, तो जो भी करना है तो खुलूस और वो ईमानदारी की नीयत से जो भी करना है, मतलब कि अपने शोबे का काम हो या वैसे ज़िंदगी गुजारनी, तो वही अपने नियत और ईमानदारी और खुलूस से, बस यही कुंजी यही है इसका, और यही है कामयाबी, खुलूस और ईमानदारी। जब आप शफीक साहब माशाल्लाह ये सारे माहौल देखते हैं और कराची से मालिक ने आपको एक बड़ी मुकद्दस जगह पर जिम्मेदारी दी और बड़ा आपने माशाल्लाह काम किया, तो
क्या फीलिंग्स आती हैं? नहीं, यहाँ आके मैं बड़ा मायूस होता हूँ, चाहे कोई पर पाकिस्तान की कहीं भी गया हूँ, हर जगह वो मुझे अबतर सूरत हाल नज़र आई है हर हवाले से, और जिन जिन से भी मेरा ताल्लुक़ रहा वहाँ भी बड़ी मायूसी और यानी शेख साहब अगले साल जब आप आएंगे तो आप पाकिस्तान को एक तब्दील शुदा पाकिस्तान देखेंगे नेक्स्ट जब आप आए। दुआ करें हम सब और इंशाअल्लाह अल्लाह करे। इंशाअल्लाह सारे दोस्त इसके लिए दुआ करें। अल्लाह और करे ऐसा। मैं उम्मीद है, मैं आपको मुझे नहीं पता, लेकिन जो साहबान फ़हम है वो कहते हैं कि पाकिस्तान ऊपर जाएगा इंशाअल्लाह बहुत जल्द। आप इस बात को मत समझिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह करे। अगले अल्लाह 2, करे। 4, 6 महीने में भी आपको बहुत सारी तब्दीलियां नजर आएंगी। कैसे हैं ये मेरे अल्लाह को पता है। शाह साहब शुक्रिया। सर, इंशाअल्लाह। ये आखिरी बात, जब जी। बच्चों की तरबियत के, तो आप बच्चों की तरबियत के हवाले से इन दोस्तों को कोई नसीहत शेयर करना चाहेंगे कि माशाल्लाह आपको एक रूहानी हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से इतना एक्सपोजर है, तो उसमें ज़ाती आपका एक्सपीरियंस क्या है बच्चों की तरबियत के हवाले से, किस तरह दोस्तों को करना चाहिए? हमारे तरबियत का बड़ा फुकदान है, तो करने की ज़रूरत है बहुत। बेग में ठीक कर लें। कोई एक पहलू, जैसे रियाज साहब ने अपने दुआ बेटे के हवाले आपसे से, रिक्वेस्ट बेटे की, के हवाले से कहा है शामिल बड़ा से। अच्छा लगता है जब रियाज साहब इतनी मोहब्बत इंसान और ऐसी इतनी ख्वाहिश केयर होती करते है। हैं। कोई एक पहलू हमारे से डिस्कस करें कि अगर आप मुनासिब समझे तो, क्योंकि मुस्तकबिल तो हमारे बच्चे हैं। जी जी बेशक, या अल्लाह, या अल्लाह। आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया।